एपिसोड नंबर 9। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वो अभी यूनी से आई थी कि लाउंज में बैठी शाहजहां बेगम को देखकर बोली, वालेकुम अस्सलाम। शाहजहां बेगम ने इसके सर पर बोसा लेते हुए कहा, आज आप बहुत खुश लग रही हैं नानी जान, क्या बात है? नवाल ने अपनी आंखें छोटी करते पूछा। जब तुम देखोगी तो खुशी से झूम उठोगी, शाहजहां बेगम ने इसकी बात का जवाब दिया। इतने में लाउंज में सुल्तान को दाखिल होता देख नवाल की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। शाहजहां बेगम पर नज़र डालते वो फ़ौरन सुल्तान की जानिब लपकी थी। अस्सलाम वालेकुम मामू जान, आखिरकार आपको अपनी बेटी की याद आ ही गई। नवाल ने इनसे शिकवा किया था, अब तुम तो याद करती नहीं थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही याद कर लूँ। सुल्तान ने इसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते कहा, नवाल छोड़ो ये शिकवे शिकायत तो ऐसे ही चलते रहेंगे, जाओ खाने पीने का इंतज़ाम करो। जी नानी जान कहती वो फ़ौरन ही किचन की जानिब बढ़ गई थी। क्या हुआ अम्मा, मैं जब से आया हूँ आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं, सुल्तान ने शाहजहां बेगम के पास बैठते पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस तुम अभी बहुत लंबे सफ़र से आए हो, थोड़ी देर आराम करो, रात को खाने पर बात करेंगे, खाना बनने में थोड़ा वक्त है इसीलिए चाय से गुजारा करें। नवाल ने चाय के 2 कप इनके सामने रखते हुए कहा, जिस पर सुल्तान और माँ बेगम मुस्कुराने लगे। माँ बेगम बताएं ना आप इतना परेशान क्यों हैं? चाय पीते पीते सुल्तान ने अपनी माँ की जानिब देखते दोबारा से पूछा था। सुल्तान मुझे लगता है कि अब मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि नवाल फ़ातिमा की शादी कर दूँ, मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि जो वादा मैंने किया था वो पूरा ना कर सकूँगी। तुम ऐसा करो कि नवाल का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करवा दो ताकि मैं नवाल के फ़र्ज से आज़ाद होकर पाकिस्तान वापस अपने घर आ जाऊँ। माँ बेगम की ये बातें सुनकर सुल्तान इन्हें हौसला देता है। माँ बेगम आप थोड़ी हिम्मत और हौसले से काम लें और अभी नवाल की पढ़ाई के पूरे 3 साल रहते हैं, इसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दें, फिर इंशाल्लाह इस बारे में सोचते हैं, वरना इसका सारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। ऐसे परेशान होने से तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे ही नवाल फ़ातिमा की पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं आपको बहुत जल्द इस फ़र्ज से आज़ाद कर दूँगा। चाय का कप टेबल पर रखते सुल्तान ने कुछ सोचते हुए कहा था, आ जाए मामू नानी, खाना तैयार है। टेबल पर खाना लगाती नवाल ने इन दोनों को आवाज़ लगाई थी। सुल्तान माँ बेगम का हाथ पकड़े इन्हें टेबल के पास ले आए थे। देखिए मामू, मैंने सारा आपकी पसंद का खाना बनाया है, 2 दिन बाद मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। खाने से फारिग होकर सुल्तान ने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो आए हैं, रुक जाए ना। नवाल ने चेहरे पर हज़ारों उदासी सजाए इनसे कहा, बेटा मैं काम के सिलसिले में आया हूँ, ऐसे रुक जाऊंगा तो वहाँ पर ऑफिस में काम का बहुत हर्ज हो जाएगा। जब सुबह सुल्तान कमरे से बाहर आया तो शाहजहां बेगम लाउंज में बैठी थी कि सुल्तान को आता देखते ही बोली, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। माँ बेगम आप क्यों बनाएंगी? नवाल कहाँ है? अरे वो तो सुबह ही यूनिवर्सिटी जा चुकी है। ओ अच्छा, हाँ मैं तो भूल ही गया, कहता सुल्तान माँ बेगम के पास बैठ जाता है। चले अम्मा, बस अब बहुत देर हो गई है, फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, मैं निकलता हूँ। अरे बेटा थोड़ी देर और रुक जाओ, नवाल आने ही वाली होगी। नहीं अम्मा, मैं नवाल से फ़ोन पर बात कर लूँगा, आप बेफिक्र रहें, कहते सुल्तान अपनी माँ बेगम से मिलते करते पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। 1 हफ्ते बाद सुल्तान घर पहुँचता है। शाहजहां मंजिल में दाखिल होते ही वो ऊपर अपने पोर्शल में चले जाते हैं जहाँ अमरीन बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रही थी। सुल्तान आप कहाँ थे? इसने सुल्तान को देखते ही पूछा। दानियाल को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आपको पता है सुल्तान, उस दिन दानियाल ने हमारी सारी बातें सुन ली थी, पूरे 1 हफ्ते से मेरे बेटे ने मुझसे बात तक नहीं की। दानियाल जो अभी अभी ऑफिस से आया था। माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहीं दरवाजे पर रुक जाता है। आज तुम्हारे बेटे की बात है तो तुम दुखी हो रही हो, और जब कल बात मेरी माँ और बहन की थी तो तुमने मेरी एक बात भी नहीं मानी। और तुम्हें याद होगा अमरीन के आज से 25 साल पहले तुमने ही मुझे कनाडा नूरुल खुदा के पास भेजा था। मैं तो जाना नहीं चाहता था, हमने तो सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, लेकिन तुम्हारे बेइंतहा इसरार करने पर मैं कनाडा गया और वहाँ के हालात देखने के बाद अपनी मरती हुई बहन को जो वादा किया था उसकी खातिर में नवाल को पाकिस्तान लेकर आया। बहुत ही गुस्से की हालत में ये सब बोल रहा था कि सुल्तान के आखिरी जुमले ने अमरीन की ज़ात पर जोरदार थप्पड़ मारा। अमरीन, मैंने तुम पर बेइंतहा भरोसा किया और तुमने मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं किया। वैसे भी जो तुमने 25 साल तक बोया है वही काट रही हो, तो डर क्यों रही हो? आज सुल्तान का जब्त ख़त्म हुआ था, वो वहाँ से सीधा अपने कमरे में चला गया। घर में एक सन्नाटा सा छा गया था, घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया था। दानियाल को इस माहौल से उलझन होने लगी। पहले वो अपने कमरे में रहता था, लेकिन अब तो उसका वहाँ जाने को भी दिल नहीं करता था और वो अभी भी छत पर बैठा खुली फ़िज़ा में सांस लेने की कोशिश कर रहा था। इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसके माँ बाप में से कौन सही और कौन गलत है। ये बड़ी
کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، اپنے دل کے حال کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی دانیال آفس کے کیفے ایریا میں بیٹھا تھا جب اس کی اسسٹنٹ اس کے پاس آئی۔ سر، آدھے گھنٹے بعد کینیڈا کے کچھ کلائنٹس آئیں گے جن کے ساتھ آج میٹنگ ہے۔ سلطان سر نے آپ کو میٹنگ روم میں آنے کا کہا ہے۔ کیا بابا آفس آئے ہیں؟ دانیال نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی سر، وہ تو آج صبح ہی آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، دانیال نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آج پورے 1 مہینے بعد سلطان آفس آئے۔ 1 مہینے تک آفس کی ساری میٹنگز دانیال ہینڈل کر رہا تھا۔ وہ کافی ختم کرتے کھڑا ہوا اور میٹنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ دیکھیں، ہمارے پاس ابھی 2 پروجیکٹس ہیں، ایک کینیڈا کی کمپنی کے ساتھ اور ایک آسٹریلیا کی کمپنی کے ساتھ۔ میں نے اس سلسلے کے بارے میں خوب سوچا اور پھر مجھے سمجھ آئی کہ دونوں ہی ڈیلز بالکل ہماری کمپنی کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ اس سلسلے میں آپ میں سے کسی کو کامران کے ساتھ آسٹریلیا جانا ہوگا اور دانیال کے ساتھ کینیڈا پورے 1 مہینے کے لیے جانا ہوگا۔ اپنا نام سنتے ہی دانیال نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی جان، پھر میں ابھی یہاں آفس سے ہی چلا جاتا ہوں۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے کامران، سلطان نے کہا۔ اوکے۔ میٹنگ یہیں پر ختم ہوئی۔ سلطان کے کہتے ہی وہ سب ایک ایک کر کے میٹنگ روم سے باہر چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں تھوڑے فاصلے سے آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ بوا کھانا لگا دے، ان کو آتا دیکھ امرین نے بوا کو آواز لگائی۔ سلطان ابھی صوفے پر بیٹھے ہی کہ ان کا فون بجا۔ انہوں نے کال ریسیو کرتے کان سے لگائی تو سامنے سے کسی کے رونے کی آواز سنتے ہی وہ گھبرا کر ایک دم کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کمرے میں جاتا دانیال ایک دم ہی رکا اور سوالیہ نگاہوں سے سلطان کی جانب دیکھنے لگا۔ ماموں، وہ نانی جان ہاسپٹل میں اور آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا پتہ ابھی جب میں کینیڈا آیا تھا جب تو اماں بالکل ٹھیک تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ماموں جان، آپ جلدی یہاں آئیں۔ اچھا بیٹا، تم سنبھالو خود کو، گھبراؤ مت، میں اگلی فلائٹ سے ابھی کینیڈا آ رہا ہوں۔ حوصلہ اور ہمت سے کام لو۔ سلطان اس کو حوصلہ دینے لگے۔ ماموں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دیکھو بیٹا، جب تک میں وہاں نہیں پہنچ جاتا سب تم نے ہی سنبھالنا ہوگا، اسی لیے ابھی رونا بند کرو، بالکل بند، ہمت سے کام لو۔ یہ کہتے سلطان نے فون کال کٹ کی۔ امرین، جلدی جاؤ، شہریار اور کمران کو بلا کر لاؤ۔ سب خیر تو ہے نا؟ سلطان، کیا ہو گیا؟ امرین نے پوچھا۔ ماں بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، وہ اس وقت ہاسپٹلائز ہیں، کہتے سلطان ایک دم ہی صوفے پر گرے تھے جیسے ان کے پاؤں میں جان ہی نہ ہو۔ ماما پانی لائیں۔ دانیال یہ کہتا اپنے باپ کی جانب لپکا۔ شہریار چاچو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کامران چاچو تو آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے۔ امرین، جاؤ شہریار سے کہو اس کی ماں نے اسے بلایا ہے، اور تم کامران کو فون کرو اور جلدی آنے کا کہو، ہمیں صبح کینیڈا پہنچنا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ شہریار چاچو بیمار ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے۔ سلطان، آپ فکر نہیں کریں، آپ دانیال کو اپنے ساتھ لے جائیں، امرین نے فوراً سے کہا۔ دانیال، جاؤ اب تم اپنے بابا کے ساتھ کینیڈا، چھوڑو سب کو۔ امرین بولی، نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی تم نے مجھے زبردستی کینیڈا بھیجا تھا، جب میں واپس آیا تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ کیا غلطی تھی اس بچی کی جسے میں یہ سوچ کر لایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم میرا ساتھ دو گی؟ اب مجھ میں پہلے والی طاقت نہیں رہی، پتہ نہیں زندگی مجھ سے اب کون سا سوال کر رہی ہے۔ ارے چھوڑو ان باتوں کو، سلطان نے سر جھٹکتے کہا۔ دانیال، تم میری سیٹ بک کرواؤ، میں شہریار کے پاس سے آتا ہوں۔ لیکن بابا، آپ کو پتہ ہے نا شہریار چاچو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، صرف اسے بتانے جا رہا ہوں کہ میں کل صبح کینیڈا جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سلطان وہاں سے چلے گئے۔ دانیال امرین کی طرف ایک نظر ڈالتا سلطان کے پیچھے ہی وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو آگ لگائی، اپنے شوہر کا اعتبار کھویا۔ ابھی امرین صوفے پر بیٹھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب دانیال وہاں آتا ہے۔ ماما، بابا کہاں ہیں؟ وہ تو شہریار کے پاس ہے، ابھی آئے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں وہیں جا کر بتا دیتا ہوں کہ صبح 5 بجے کی فلائٹ بک ہو گئی ہے۔ دانیال، تمہارے بابا یہ خبر سن کر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ماں کی آواز پر وہ جو ابھی قدم اٹھائے وہاں سے جانے ہی لگا تھا ایک دم رکا۔ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تم اپنے بابا کے ساتھ جاؤ، پتہ نہیں تمہاری دادی کی کیسی کنڈیشن ہے، وہ تو مجھے اپنے ساتھ کبھی کہیں لے کر ہی نہیں گئے، آج وہ میرے کہنے سے مجھے کینیڈا کیسے لے کر جائیں گے؟ ایسی باتیں مت کرو۔ دانیال، کیا کروں ماما، پچھلے 25 سال سے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں نے نہ جانے کہاں کھو گئے۔ دانیال کے الفاظ امرین کو زخمی کر رہے تھے۔ غلطی میں نے کی، سزا تم مت کاٹو، تمہارے بابا کو تمہاری ضرورت ہے، انہیں اکیلا مت چھوڑو۔ یہ کہتے امرین واپس صوفے پر بیٹھی تھی۔ ماں، آپ جانتی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت اس لڑکی سے کی ہے جس کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی میں نے یتیموں والی زندگی گزاری ہے۔ ماں، کاش اتنی آسائشوں کے بدلے آپ مجھے میرے بابا ہی دے دیں، جس گود میں مجھے بٹھا کر کھانا کھلا دیتی تھی، اس کے برابر اگر تھوڑی سی جگہ اس کو دے دیتی تو زندگی آج کسی اور رخ پر ہوتی۔ تمہارے بابا کے سامنے بھی میں نے اپنی غلطی مان لی ہے اور تمہارے سامنے بھی مان رہی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آپ نے ایک یتیم لڑکی کو اس کے ملک سے بلا کر بے گھر کر دیا۔ دانیال ایک دم چیخ اٹھا۔ اس گھر کے نوکر بھی اچھا کھاتے اور پیتے، جس گھر کی بیٹی اپنے ہی لوگوں سے چھپتی پھرتی تھی، اور آپ نے کتنی آسانی سے اس گناہ کو غلطی کا نام دے دیا۔ ماں، آپ نے ہی تو بابا
भेजा था कनाडा पप्पो के पास हॉस्पिटल। और आप जानती हैं कि माँ, जो बीज आपने बोया था उसकी सज़ा आपका बेटा 25 साल से काट रहा है। ये होता है कुदरत का इंसाफ। उसको तो अल्लाह ने यतीम किया और आपने मेरे बाप के होते हुए भी मुझे यतीमों की तरह पाला। ऐसा क्यों होते हुए भी मुझे यतीमों की तरह पाला? ऐसा क्यों किया? वो घुटनों के बल फर्श पर गिरा, सर अपनी माँ की गोद में रखते, बल फर्श पर गिरा, सर अपनी माँ की गोद में रखते, इसकी सुल्तान जो अभी अभी शादी से कमरे से आया था, अपने बेटे को यूं टूटता देख और इसके सवालों से बचता वापस जाने के लिए पलटा ही था। बाबा, अगर किसी की यतीम बच्ची को पालना सवाब है तो खुद की औलाद को यतीम करना कहाँ का इंसाफ है? दानियाल की जोरदार आवाज पर जाते जाते रुक जाते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ की वजह से मजबूर था। क्या कहा था? मेरी माँ ने आपसे कहा था कि अपने बेटे को गोद में मत लेना। नहीं बेटा, बाबा, मैंने जब भी आपके पास अपना रिजल्ट कार्ड लेकर आया तो आपने कभी मेरी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। जब भी इस लड़की को आपकी जरूरत पड़ी तो मैंने आपको इसके पास पाया। जब आप एक हाथ से उसे प्यार कर सकते थे तो कभी दूसरा हाथ आपने मेरी तरफ क्यों नहीं बढ़ाया? आप हमें नानी के घर से क्यों लेने आए थे? अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कि दुनिया ये ना बोले भांजी के खातिर आपने अपनी बीवी और बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है। दानियाल ने अमरीन की गोद से सर उठाकर अपने बाप की तरफ देखते सवाल पे सवाल किए। नहीं बेटा, वो तुम्हारी माँ क्या मेरी माँ? मेरी माँ लगा रखा है, दानियाल जोर कहता है। गुनाह आपने भी कम नहीं किया। और वो जो शाहजहां बेगम, जो मेरी दादी है, अपनी नवासी के सर पर साहिबा बनाने के लिए एक बाप को अपने बेटे से जुदा कर दिया। आप सब मेरे गुनहगार हैं बाबा। जब मुझे आपकी जरूरत होती थी तो आप कहाँ थे? ये कहते हुए दानियाल जोर जोर से रोने लगता है। अपने जवान बेटे को यूं कमजोर पड़ता देखकर सुल्तान हिल गए। सुल्तान दानियाल को फौरन से गले लगाते हुए कहता है, नहीं बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। अमरीन, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? इसको ये क्या कहेंगी? बाबा, मेरे दिल पर पहली चोट मेरी माँ ने ही लगाई है। अच्छा यार, तुम चुप हो जाओ वरना मेरा दिल फट जाएगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, बस तुम खुद को सज़ा मत दो। तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दो। ये कहता सुल्तान दानियाल को पकड़कर सोफे पर बिठाता है। जब तुम 25 साल चुप थी तो अब क्यों बता दिया? सुल्तान अमरीन की जानिब देखते हुए कहता है, माँ ने कुछ नहीं बताया बाबा। मैंने आप दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी। और आप क्यों भूल जाते हैं? ये माँ है मेरी, इन्होंने जो किया मेरे साथ इसका जवाब मांगने का हक सिर्फ मेरे पास है। इस औरत ने जिंदगी में सिर्फ एक यही तो रिश्ता संभाला है बेटा। सुल्तान ने कहा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, सज़ा देनी है मुझे दो। खुद के साथ ऐसा मत करो बेटा, मैं टूट जाऊंगा। पता नहीं तुम्हारी दादी की कैसी हालत है कनाडा में। ऐसा करोगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। दानियाल खुद को संभालते हुए खड़ा होता है। नहीं बाबा, आपको कभी कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। आपने एक बाप का फर्ज अच्छे से नहीं निभाया तो क्या हुआ? मैं एक बेटे की जिम्मेदारी जानता हूँ। जैसे आपने अपनी माँ शाहजहां साथ दिया उसी तरह मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा भी तो आपका ही हूँ। मैं जाऊंगा कनाडा आपके साथ। छोड़े इन बातों को, इनके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हमें अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। मैं कपड़े चेंज कर आता हूँ, आप भी जल्दी से रेडी हो जाए। ये कहते हुए दानियाल अपने कमरे में चला जाता है। चारों तरफ से फजर की अजानों की आवाज़ें आ रही थी। एक खामोशी भरा सफ़र तय करते हुए वो दोनों कनाडा पहुँचते हैं। लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।